Yo, what's up? Have a wonderful morning mga baday. Another day, so another laag na pod mga baday. Karon uban nimi ninyo kay tultulan mo namo kung asa dapitan ning talan-awon nga usa karon nga tourist attraction nga open sa tanan nga gusto magkape, mag-relax ug maglantaw-lantaw sa overlooking nga tsada kayo nga view. So tara, sulod na ta. Subali mao ni ilang parking area bisag mga naka four wheels kasyar kay dria ang talan-awon nahimutang sa Sitio Milako, Talaingod, Davao del Norte. So kaning dalana nga inyong nakita mao ni ang bypass road nga Bukidnon via Tagum. So duol na lang gyud kayo ug magpatagom mo or pa Santo Tomas. But anyway, mobalik ta sa topic nato karong adlaw. Ug diri pwede mo mopili ug unsay gusto ninyo nga ikape. Siyempre mas tsada jud diri ilahang sikwate. Ugmatik na dayon, kapita ninyo mga baday, Ooh, baby, do you know what that's worth? Ooh, heaven is a place on earth. They say in heaven, love comes first. We'll make heaven a place on earth. Ooh, heaven is a place on earth. When I feel I reach for you and you bring me home. When I'm lost at sea, I hear your voice and it carries me. So tsada kayo no. Ug sa mga gusto mag-overnight, may problema kay for only 1,000 pesos mao ni inyong matulugan. Tara, sudlo na to. Ug kung pila ka tawo ang maigo, let's go. So sa atong nakita, limpyo ug komportable kayo tulugan ug dili gyud kamahayan imong 1,000. Ooh, baby, do you know what that's worth? Ooh, heaven is a place on earth. They say in heaven, love comes first. We'll make heaven a place on earth. Ooh, heaven is a place on earth. When I feel all alone, I reach for